Okay, show me. Di ba bongga pa? Nice. Perfect. And excellent. Unique. Sa pa ba yung mga description? Unique. Beautiful. Bongacious. Pak, ano ba nasa loob? Masyag makaon pero ano siya? Naipan. Naipan dahil. Bango. Bango siya. Mabango. Bango yung pan. Tapos ano pang nasa loob? Ito. Mga bababango dahil. Ito pa. Pagkain. Sana pagkain ko para kinain ko na. Tapos, ano to? Bango ba? Horse. And this one. So, mani. Sa loob. Pak, o diba? Bongga. And, alam. Tayo, nagubak. Sira ko din. Sumpagya. Tapos open ito. Pak.